for today's lesson, we are going to learn about parabola. So, what is parabola? Parabola looks like a big U. Okay, so we have four types of parabola: open right, open left, open upward, open downward. Okay, so four types of parabola. Okay, so let's look at this diagram first. So this one is our parabola. Okay, so parabola, open right, okay, open right. And in parabola, we have this one called vertex. Okay, we denote vertex with HK. Okay, HK ini kita akan jumpa dekat kita punya equation nanti. Okay, then we have focus. Okay, so we have formulas lah for focus. Okay, then we have a line. We call directrix. This line is outside kita punya parabola. And another one, we have this line, axis of symmetry. Axis of symmetry is a line that divides our parabola into two symmetry part. Okay, so for example, if we have open upward parabola, so the axis of symmetry is this one. Okay, so this one is axis of symmetry for this parabola. Okay, so remember in parabola we have vertex, focus and directrix, a line directrix. Okay, so we have two formulas or two equations for parabola. So the first one is x minus h squared equals to 4p y minus k. And the second one is y minus k squared equals to 4p x minus h. Okay, so let's look at the first one. So for this equation, okay, the shape is open upward or open downward. Okay, so how to determine whether it is open upward or downward? We will determine it by value of p. So this one is for p greater than 0. So where to get p? This one, from this one, this p. Okay, so if open downward, we will have p less than 0. And the easiest way to know our equation, from our equation, we have open upward, open downward, is we look at the terms without, look at term without square. Okay, so for this one we have y. Okay, so kita tengok shape y, bentuk y, we have this one kan. Okay, so kita tulis y, bentuk dia macam ni kan. So kita kat sini kita nampak daripada bentuk y tu kita boleh tengok bentuk parabola dia, open upward or open downward. So kita tengok pada muka ni je lah. So kita nampak dia open upward or downward. Okay, tengok pada terms without square. Okay, tengok pada terms without square. Yang mana tak ada square tu, okay, tengok y. Okay, so y bentuk dia macam mana? Open upward or downward lah. Okay, so daripada equation ni juga kita boleh dapat dia punya vertex. So vertex nak dapat dari mana? H, K. So kita tengok pada equation dia lah. So this one, H, K. Okay, so untuk focus, formula dia adalah plus P. Tak kisah untuk open downward upward ataupun open left right, dia mesti ada plus P. Cuma kita nak tahu kita nak plus P dekat mana. Okay, so kalau dekat sini, okay, tadi, macam tadi juga, kita akan tengok pada terms without square, term yang tak ada square. So daripada sini kita ada y kan. So kita daripada y ni kita tahu dia open upward, open downward. Okay, ataupun kita punya shape. Lepas tu daripada sini juga kita boleh tahu kita nak change dekat mana. So untuk equation ini kita akan change pada coordinate y. Okay, so tengok y don't have square. So kita akan tengok dia punya shape dan juga kita akan change y coordinate. Maksudnya kita akan okay, so maksudnya kita akan plus P pada y coordinate kita which is K.
Okay, sama juga untuk directrix. So, kita akan ubah pada y. Tapi, directrix is a line. So, mesti y sama dengan je lah. Y equals to k minus p. So, untuk fokus, akan always plus p pada y axis. Okay, for this one lah, for this equation. Untuk directrix akan minus p pada y coordinate. Okay, tengok pada terms without square. Okay, so kita tengok pada equation kedua, y minus k square equals to 4px minus h. Okay, so from here juga, kita boleh tengok pada shape dia. Tengok pada terms without square. Term without square. So, we have x. So, macam mana nak tulis x? Bila kita tulis x kan, minta macam ni kan? Apa tak? Macam tu kan? Macam tu. Maksudnya, kita akan open left dan juga open right. Okay, nampak? Open left, open right. Tengok pada bentuk dia. Open left, open right. And from kita punya parabola, okay, lupa nak beritahu tadi, kat sini pun sama. Okay, kita tengok pada keempat-empat gambar lah. Okay, vertex always pada dia punya muncung dia. Vertex adalah bucu. Okay, so dia punya bucu dia adalah pada hujung dia lah. Okay, kalau tengok pada upward downward adalah pada minimum maksimum. Pada left right kita tengok dekat hujung dia. Itu adalah dia punya vertex. And tak kisah untuk mana-mana equation pun, vertex mesti HK. Okay, dan kita tengok kalau tadi untuk equation yang first tadi, fokus kita plus P pada Y coordinate. Okay, so for this one, kita akan plus P pada X coordinate. Sebab apa? X coordinate kita yang tak ada square. So, kita akan change daripada X ni, kita akan tengok shape. Tadi kita kata dah left or right. Lepas tu kita akan change pada X coordinate. Maksudnya kita akan plus P ataupun minus P pada X coordinate. So, our focus for this one will be H plus P, K. Focus adalah ni this one. Adalah coordinate lah. Okay. Then directrix will be X equals to H minus P. Kita ubah pada X. Okay, sebab apa? Sebab dekat X yang tak ada square. Term without square. Okay, kalau X square, okay, kalau equation first tadi kan, Y kita tak ada square. So, kita akan tengok shape dia, upward, downward. Dan kita akan change pada Y axis lah. So, maksudnya kita akan plus P ataupun minus P pada Y axis. Okay, so itu adalah basic things about parabola. We have vertex, okay, dia punya bucu. And we have focus, plus P pada Y coordinate ataupun X coordinate, depends on our equation. And directrix adalah minus P, okay, pada Y or X axis. And we have this equation, okay, this one. X minus H square equals to 4Py minus K. And Y minus K square equals to 4Px minus H. And this one is called, okay, these two terms is called standard equation of parabola. Okay, let's look at example 1. Find the vertex, focus and directrix of a parabola with equation x plus 3 square equals to negative 4y minus k. Hence, sketch the graph. Okay, so first kali apa yang kita akan buat? Kita akan compare with standard equation lah yang kita ada dekat atas tadi. So, apa is standard equation dia? X minus H square. Okay, this one saya padam dulu. Okay, this is our standard equation. X minus H square equals to 4Py minus K. So, kita akan compare dengan this one. Okay, jom kita compare. Kita guna merah lah. Okay, so X minus H square equals to 4Py minus K. So, kenapa kita nak compare? Because we need to find what is the value of H, K and P. And that value, H, K and P, we will use to find vertex, focus and directrix. Okay, so we compare with the question. X plus 3 square equals to negative 4y minus K. Okay, so the first one, we will compare this one. Okay, so we have X minus H. Then the blue one, we have X plus 3. So then
here we can compare h equals to negative 3. Okay, contohnya lah dia macam kenapa tiba-tiba h equals to negative 3? Okay, buat je satu-satu tak apa. Okay, so kita ambil tu. Negative h equals to positive 3. So h equals to negative 3. Okay, so macam tu je lah. Okay, next kita akan compare this one pula. Tadi kita compare ni kan. Okay, so next one we will compare 4p equals to negative 4. So from here we get p equals to negative 1. Then kita compare k with 3. Okay, yang ni negatif-negatif sama. So terus ambil je lah. K equals to 3. Okay, so we have h, p and k. Okay, now let's look at our equation. Okay, our standard equation of parabola is x plus 3 square equals to negative 4 y minus 3. Okay, jom kita tengok. Kita tengok which term does not have square. Term mana yang tak ada square? X ke y? Y kan? Okay, so kita keluarkan y. So, macam mana bentuk y? Kita nak tulis y kan? Kita tulis u macam ni kan? So, kita ada bentuk this one. So, this one represent parabola sama ada upward or downward. Okay, lepas tu, kita nak determine kita punya parabola upward ataupun downward, kita akan tengok pada value p. So, we have p equals to negative 1. So, which one? This one lah. This one is for p negative. Okay, kalau kita ada p kita positif, kita akan choose upward. Okay, but then, this is not our parabola. This is our parabola. Okay, open downward. Sebab apa? Because p equals to negative 1. Okay, then, tadi kita beritahu, bila kita tengok terms without y, without square, kita dapat y. So, daripada y, kita dapat bentuk dia. Dan juga kita tahu, kita akan change y coordinate. Okay, maksudnya kita akan plus p ataupun minus p to find our focus and directrix. Okay, so, first sekali kita tengok vertex dulu lah. Vertex mesti apa? H, K. So, what is our H? Negative 3. Okay, this one kita dah cari tadi. Okay, so H equals to negative 3, K equals to 3. Then, focus. Okay, focus, tak kisahlah bentuk dia macam mana pun, kita akan plus P. This one is for focus. Okay, so kita nak plus P dekat Y ke dekat X? Dekat Y lah, kita cakap tadi kan. Okay, so H kita, fokus kita adalah H, K plus P. So, what is our H? Negative 3. What is our K? K, 3 plus negative 1. So, we get focus equals to, focus equals to negative 3, 2. And next, kita nak cari directrix. Directrix mesti minus P. So, kita nak minus P dekat Y ke dekat X? Okay, so kita tulis dulu. Directrix. Kita akan minus P pada Y sebab kita akan change Y. So, Y equals to K minus P. So, Y equals to 3 minus P. What is our P? Negative 1. So, we have Y equals to 4. Okay, jom kita masukkan semua point-point. Ini semua point tau. Semua ni point. So, jom masukkan point-point yang kita ada. This one is the directrix the line. Okay, jom kita lukis. So, tadi kita tahu kita punya parabola open downward sebab P kita negatif. So, open downward. Oh, tak cantik. Sekejap kita padam sikit. Bagi cantik sikit. Okay, open downward. Okay, bolehlah. Tu. Then, kita akan tandakan our P. So, this is our, V. V, negative 3, 3. Then, what is our F? Fokus kita tengok negative 3, 2. Ingat, fokus mesti dalam parabola. So, here is our focus. Focus, negative 3, 2. And directrix kita mesti luar dia. Okay. So, somewhere here lah. Lebih kurang. So, Y equals to 4.
Okay, so settle lah. Tapi, bila kita nak lukis graph, this one parabola is a graph actually. So, bila kita nak lukis, kita kena, ni nak sketch kan? Bila kita sketch, kita kena letak y-axis, x-axis. So, letak je lah. Letak je kat sini. Kita tukar sikit. Kita letak kat sini. And here. Okay, so kalau nak panjangkan lagi parabola kita pun tak ada masalah. Okay, nak panjangkan sikit tak apa, tak ada masalah. Okay, so dah siap parabola kita. For example 1. Ni pun sama, Directrix panjangkan je lah. Okay, so then for example 1. Now moving to example 2. Find the vertex, focus and directrix of a parabola y square minus 4y plus 8x minus 36 equals to 0. Okay, so if we look at this question, this is not in terms of, this is not in form of standard lah. This is not standard form. Sebab kalau tak standard form, dia mesti sama ada x minus h square equals to 4b y minus k or y minus k square equals to 4p x minus h. Mesti dalam dua ni. Tapi sekarang kita tengok dia dah jadi panjang-panjang macam ni. So maksudnya kita perlu tukar kepada bentuk standard form. Apa yang kita akan buat? Kita akan buat CTS, completing the square, to tukar kepada bentuk standard. To change it to standard form. So let me write the question first. So we have y square minus 4y plus 8x minus 36 equals to 0. Okay, so the first one is to identify which term yang ada square, which term does not have square. Okay, then kita akan separate y at one side and the other side without y lah. So y square minus 4y equals to negative 8x plus 36. Okay, so then apa yang kita akan buat sekarang, kita akan CTS this one first. CTS. Okay, then kita akan simplify nantilah supaya kita ada dalam bentuk ini. Okay, so macam mana nak CTS? So apa yang kita akan buat ni y square kan, so dengan y minus this one ni y plus, saya tulis plus dah senang. Tengok term yang ini negative 4 kan, so negative 4 divide by 2, so minus 2. Ya, saya tulis terus. Jadi sebenarnya kalau nak belajar pun, kita just refresh balik, ambil term yang ada y tu bahagi 2. So negative 4 divide by 2, so negative 2. So square nak letak mana? Square, okay, minus, so again negative 2 square. Ni, yang bahagi 2 tadi ada 2 tempat. This one and this one. Okay, so equals to, sebelah kanan tu salin je lah. Plus 36. Okay, so kita akan selesaikan dia. Y minus 2 square plus minus kan. Tapi jangan kembang balik. Kalau kembang balik dapat balik soalan dia. So y minus 2 square minus 4 equals to negative 8x plus 36. So y minus 2 square bawa negative 4 ke sebelah sana sebab kita tengok balik CTS kita, y minus k tu, dia square dia je ada dekat situ. Selain daripada tu, kita letak sebelah kanan. Okay. So, kejap. Boleh. Negative 8x, 36 plus 4 will get 40 lah. Okay. Then, kalau kita tengok balik kita punya standard form, okay, kita fokus kepada y je sebab y yang ada square. Okay. Kita tengok kepada this one. Cuba tengok pada x. Kejap, kenapa dia ni? Okay. Cuba tengok pada x. Okay. X kita, koefisien dia berapa? 1 kan? Okay. So, maksud dia, kita tak boleh ada negative 8. Dia mesti 1. So, what we need to do is to factorize negative 8 on right hand side so that x akan jadi koefisien dia 1.
Okay, maksudnya kita tak nak ada apa number pun depan X tu. So, nak buat apa? Kita macam nak buang X tu, number depan X tu, kita factorize kan. Dan bila kita factorize, kita akan factorizekan 40 tu sekali. So, X minus 5. Okay, so sekarang ni, cuba tengok balik kita punya standard equation y minus k square equals to 4p x minus h. Okay, dah sama ke belum dengan kita punya standard form? Okay, kita punya yang kita dah buat tadi, dah sama belum dengan standard form? Okay, yang penting sekali, macam nak tengok dia sama ke tak, kita fokus kepada sini. This one, dia mesti ada square macam tu. Dan dekat sini, coefficient x mesti 1. So, kalau tengok dah sama lah. Okay, daripada sini kita dah boleh terus compare. Okay, we'll get k equals to 2. 4p equals to negative 8. So, that will get p equals to negative 2. X pula. H, okay. H equals to 5. So, we have k, p and h. Okay, so soalan suruh sketch. Soalan suruh cari vertex, focus and directrix. So, again, vertex, dia mesti HK. Tak kisahlah bentuk apa pun, dia mesti HK. So, 5, 2. Okay, next, kita akan cari focus. Ingat focus yang ada plus P tu, cuma kita tak tahu lagi kita nak plus P dekat mana. Dekat X ataupun dekat Y. Okay, then we have directrix. Directrix tu yang mana? Yang satu line tu. We have a line, tapi bila kita nak cari value dia, kita ada minus P tu. Okay, so nak tengok dekat mana? Tengok pada term yang tak ada square. So, which term we don't have square? X or Y? X kan? X tak ada square kan? Okay, so let's look at X. So, that means X kita akan tengok shape. So, bila kita tengok X tu, shape kita akan jadi open left dan juga open right. So, which one kita tak tahu lagi. Kita nak tengok dia open left ataupun open right. Kita akan tengok pada value P. Untuk open right, this one is for P positive. Untuk open left, dia P negative. So, what is the value of our P? P equals to negative 2. So, that means our parabola akan jadi open left. Okay, not this one. So, open left. Okay, kita conteng dulu kat sini. Okay, so bukan macam tu. Okay, tune sikit. So, open left. Okay, then, tadi kita cakap kita tengok pada X, kita tengok shape dan juga kita akan tengok, kita akan change X coordinate. So, that means X yang akan plus P dekat X yang akan minus P. So, X kita adalah apa? Kita punya H lah. Okay, so formula for focus adalah H plus P K. Okay, sebab tadi yang vertex kita tadi saya tak tulis. Tapi tak ada benda pun. Dah cakap nanti korang tak ada tulis pun. Okay, vertex tadi adalah HK. So, 5, 2. Okay, then, kat focus, H plus PK, directrix akan jadi X equals to H minus P. Okay, so kita carilah focus. So, focus will get 5 minus 2, 2. So, that means we have 3, 2. Dia punya, coordinate. So, directrix will get X equals to 5 minus negative 2. So, directrix will be X equals to 7. Okay, so tandakan dia punya directrix somewhere here lah nanti. Okay, so X equals to 7. X equals to 7. So, then, apa lagi yang kita ada? Okay, tandakan vertex. Vertex is bucu So, V, 5, 2. Then, kita punya focus. Focus mesti straight dengan, mesti apa yang nak kata? Parallel dengan our V. So, selari lah. That means here lah. Our F. Focus, 3, 2. Okay, so, dah siap. Then, don't forget your axis.
X-axis, Y-axis. So, somewhere here. Saya taruh kat sini. Okay. Then, macam tadi juga saya beritahu, kalau nak panjangkan lagi parabola, tak ada masalah. Panjangkan je. Okay. So, dah siap for example 2.